Hello everyone, welcome back to Maggie Points by eKuhipath. Jot niki ami protito video eta scheme ba asoni discuss koru only within 2 minutes. Aji ami eta scheme ba asoni discuss nokoru, but eta notun law eta ahise. So hetor kotha ami saw which is by the name of National Code Against Age Fraud in Sports. So yate jodi ami saw a particular law to amar launch kora goise by the time of March 2025. Launch kune korise Ministry of Youth Affairs and Sports of course. Atar puribo jodi ami saw your main aim ki ase. It was a set of guidelines aimed at preventing age manipulation. So age manipulation of eta focus on rakhi pelai eta particular set of guidelines bonua goise. ঠিক আছে age fraud কি হয় এটো চাও age fraud is a practice where athletes or players misrepresent their age নিজৰ age to হিহতে চেঞ্জ কৰি প্লে তাতে দেখাই দিয়ে to gain an unfair advantage কিয় এটা advantage এটা যাতে নেকি পায় সেই হিচাপে হিহতৰ নিজৰ বয়সৰ লগত হালহলনি কৰে in age specific competition which can affect the integrity of the sport. Okay, so first thing is that age verification process. So birth certificates, IDs or medical imaging, birth certificates, IDs হেবোৰ ইউজ কৰা হ'ব age জানিবৰ কাৰণে ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে or medical imaging বুলি ক'লে আমাৰ x-ray ultrasound ইত্যাদি. Okay, then age verification technology বিলাক আমাৰ কি আছে advanced tools like MRI scans, bone density testing and other scientific methods. penalties আছে যিসকলে এনেকুৱা age fraud কৰে সিহঁতৰ কাৰণে বহুতো ফাইনছ আছে সাসপেনশন আছে বা সিহঁতক বেন কৰি দিয়া যাব বা সিহঁতে যদি কিবা এটা ট্ৰফি জিকিছে সেই ট্ৰফিটো আকৌ ঘূৰাই লোৱা যাবগে ইমপ্লিমেন্টেশন এট অল লেভেল সো আমাৰ গ্ৰাস ৰুট লেভেল হোক ওকে সো আমাৰ ভিলেজ লেভেল হোক বা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল হোক সব লেভেলতে আমাৰ এই পার্টিকুলার লটো আনা যাব কোলাবোরেশন উইথ ইন্টারন্যাশনাল বডিজ ওকে সো আমাৰ ন্যাশনাল বডিজৰ বাদ দি পেলাই ইন্টারন্যাশনাল বডিজ বিলাকৰ লগতো আমি এটা কন্টাক্টত ৰাখিম যাতে নেকি সিহঁতৰ স্ট্যান্ডাৰ্ডছ আৰু আমাৰ স্ট্যান্ডাৰ্ডছৰ লগত এটা ম্যাচ হয় ঠিক আছে to ensure consistency in age verification anti age fraud measures so সিহঁতৰ ন্যাশনাল লেভেলত যেনেকৈ আমাৰ rules laws বিলাক আছে age limits বিলাক আছে সেই হিচাপে আমি গ্লোবাল লেভেলতো যদি আমি সেম age limit বা আমি laws বিলাক ৰাখিবলৈ পাৰো next দিয়া আছে educational campaigns to raise awareness regarding the health development and integrity of the nation moving on objective ki ase fairness in the competition so integrity of the sports health and safety will be maintained development of talent then global consistency next jodi ami saw encouragement of clean sports hereby ami eta fair sports ami conduct koribole parim sports bilak ami thuniake without any unfair means conduct koribole parim ঠিক আছে so ene dhorone aru sports related ba any kind of schemes pura kotha jani thakibo karone amar logot jorito hoi thako